Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam. Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam. Si any Certificate of Ancestral Domain Title 239 o KT 239 mas og ilat to tawag no pangasananan. Sikan o ugpaan to mga manubo. Si ini no KT 239 ug panguyuhan to Manubo Tribal Council of Sute Anbages o Matrikusuba. Sikan indigenous political structure to KT 239 ug dumala to tribong Manubo. Sikan KT 239 ug sikan pasak no kabilin. Ug buligan to Manubo Tribal Council of Sute o Matrikusu, indigenous people organization ug economic arm no IPS to KT 239. Lukop sa ini ng mga tribong komunidad sa Sitio Bagis, Sikan, Barangay Muni, ug Sitio Sute, ug Sitio Bayabas, Sikan, Barangay Burbuanan, Bislig City, Surigao del Sur, Philippines. Nuog ila to National Commission on Indigenous Peoples or NCIP ug lokal si ino panggamhanan to syudad to Bislig. Kadumahan to tribong Manubo kan IPS ug IPO to KT 239 ug pagpasiugda sikan pagpreserba to kultura to Manubo ug pagprotehar sikan pasak no kabilin sila bina para to mga sumusunod no henerasyon kani. Pinaagi to madawom ug malig-on no connection to kani no kanayahan ug paningkamutan to tribong Manubo sikan pagobserba to mga malaho tayong agrikultura no pamaagi ug silbi no mga taga-amuma to pasak no kabilin kani ug dumahan to madayon no ladirato si ini Matrikusuba ug mga konseho to manigaon ug sentro sikan kinabuhing Manubo to respeto ug kooperasyon ug andin ito mga manigaon ipagapasa ug duma to mga bataon ug sikan mga parahog palamang tunukoy to kinabuhi kultura ug imahe no isaad no Manubo. Liyo sikan no mga pagsulay no epekto sikan moderno no henerasyon ug padayon kan din no tribong Manubo o KT 239 ug pagprotehar to kani no mga katungod pasak ug kultura pinaagi to mga kalihukan no sikan magpreserba to tribo no komunidad ug kinayahan labi na to ug paghinang to mga plano ug desisyon ug sikan panggobyerno ug sosyal no lakang to Matrikusuba. Kani kalibutan andi ino maktusugay no mga panghitabo tungod sikang kautrohon no mga panahon si ining Matrikusuba ug mga Manubo to KT 239 ug padayon sikan to pagpreserba to mga gahapon ug protektar kuntuon ug pagplastar para puhon.